बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद लियाकत और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद लियाकत यूट्यूब चैनल। तारीख़ कश्मीर के हवाले से हमारा ये आज 5वां प्रोग्राम है और हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर शख्सियत, सियासी और तारीख़ी एतबार से एक तारीख़ पे अबूर रखने वाले शख्सियत प्रोफेसर अब्दुल शकूर कमर सर, वेलकम टू शो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। प्रोफेसर साहब, आज हम तारीख़ कश्मीर के हवाले से 5वां प्रोग्राम है और आज हम बात करेंगे कश्मीर में मुगलिया सल्तनत के मुगलों के ज़वाल और अफ़गान या दुरानी कब्ज़े के असबाब क्या थे। सर, इस पर रोशनी डालिएगा। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान पे जो मुगलिया सल्तनत थी उसका जो आखिरी मजबूत और ताकतवर हुक्मरान था वो औरंगज़ेब आलमगीर था। औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद मुगलिया सल्तनत जो थी वो ज़वाल का शिकार हो गई और उनके आने वाले जाननशीन इतनी वसी और अरीज़ सल्तनत और उसके इंतज़ाम व अंसराम को उस तरह चलाने में नाकाम रहे जैसे उनके आबा व अजदाद ने किया। तो ज़ाहिर है जब एक मरकज़ी हुकूमत कमज़ोर हो जाती है तो उसकी इलाकाई जो यूनिट्स होते हैं वहाँ पर अलहदगी की या मरकज़ से ग्रेज़ की सूरत हाल पैदा हो जाती है या फिर जो उस वक़्त की दिगर ताकतें होती हैं वो उन इलाक़ों पे कब्ज़े की कोशिश करती हैं। तो कश्मीर के हवाले से हमने देखा था कि कश्मीर पर जो मुगलिया ऐद था 1586 से 1752 तक वो कोई मिसाली ऐद नहीं था बासियत मजमूई कश्मीरी कौम के लिए। अक्सर मुग़ल जो गवर्नर दिल्ली से भेजे गए उनका तर्ज़ हुक्मरानी जो है वो बड़ा जुल्म व जबर पर मुश्तमिल था। कश्मीरी कौम का एक इस्तेसाल मुगलिया ऐद के अंदर होता रहा। इसके हवाले से भी कश्मीरी कौम के अंदर भी एक नफ़रत और मुग़ल हुक्मरानी के ख़िलाफ़ जो है वो अकारत पाई जा रही थी। और दूसरी तरफ जो मुगलिया सल्तनत का ज़वाल था, मैं ये समझता हूँ कि उसके ज़वाल में एक फ़ैसला कुन वाक़या 1739 में होता है जब अफ़गान बादशाह नादिर शाह जो है वो दिल्ली के ऊपर हमला आवर होता है और दिल्ली का मुग़ल हुक्मरान मोहम्मद शाह रंगीला थोड़े मुकाबले के बाद जो है वो उसको शिकस्त फाश हो जाती है और वो सुलह की दरख्वास्त करता है। तो नादिर शाह दिल्ली के अंदर जो है वो एक बड़ा बर्बादी लाता है। अंदाज़ा लगाया गया है कि 1.5 लाख से ज़ायद अफराद जो है वो नादिर शाह के दिल्ली के हमले में मारे गए और बहुत बड़ी लूट मार की गई। यहाँ से नादिर शाह जब वापस पलटा सुलह का मायदा करने के बाद तो वो मुग़लों की बहुत बड़ी दौलत, तख्त ताऊस और बहुत से हीरे जवाहरात जिनमें कोह नूर हीरा भी था वो लेके पलटा। ये जो शिकस्त थी और माशी एतबार से ये मुग़ल सल्तनत के लिए जो है वो एक गहरा घाव थी। यहाँ प्रोफेसर एक ज़िमनी सवाल है, कोह नूर हीरा जो वो अभी भी हम अखबारात में सुनते हैं जो इस वक्त शायद ताज बरतानिया में है, ये उसी की बात हो रही है? जी जी, उसी की। तो इसमें यह था कि जब नादिर शाह की अफवाज हटती है तो 1747 में नादिर शाह को काबुल के अंदर जो है वो कत्ल कर दिया जाता है और उसका एक मसाहब जो है अहमद शाह अब्दाली काबुल के तख्त पर कब्ज़ा करता है या काबुल का एक नया हुक्मरान बनता है। तो कश्मीर से अहमद शाह अब्दाली को जो है ना वो दावत दी जाती है कि हम ये मुगलिया जो हकाम हैं इनके जुल्म व जबर से तंग हैं, तो आप को हम यकीन दहानी कराते हैं कि आप कश्मीर के ऊपर हमला आवर हों और कश्मीरी बग़ैर किसी हमले के जो कश्मीर का ताज है, कश्मीर की जो हुक्मरानी है वो अफ़गानों के हवाले कर देंगे। चुनांचे जो है 1753 में अहमद शाह अब्दाली ने अब्दुल्ला ख़ान अक्कासी की सरबराही में एक लश्कर कश्मीर रवाना किया और इस लश्कर ने 1753 में कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा किया। यूँ कश्मीर की तारीख़ के अंदर मुग़ल ऐद का इख्तिताम और एक नए ऐद जिसे हम तारीख़ में अफ़गान ऐद या दुरानी ऐद कहते हैं उसका आगाज़ होता है। सर यहाँ सवाल है, अब्दुल्ला ख़ान अक्कासी ने जो लश्कर लेके कश्मीर पे
وہ انہوں نے حملہ ہوئے اور باقاعدہ جنگ ہوئی تھی، خونریزی ہوئی تھی، یا مطلب کوئی قدرے تھوڑی بہت مزاحمت کی گئی، لیکن ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً کسی خاص مزاحمت یا کسی خاص بڑی جنگ کی بجائے مغلیہ جو یہاں کے حاکم ہیں ان کی کمزوری کے کارن وہ اس لشکر کا سامنا نہیں کر پائے اور یہ آسانی سے افغان جو ہے وہ کشمیر پہ قابض ہو گئے۔ پروفیسر صاحب یہاں ایک سوال ہے کہ کشمیر کی تاریخ میں گوریلا جنگ کشمیر کے جینز میں شامل رہی ہے، جی تو مغلوں کے خلاف بھی کشمیریوں کی گوریلا جنگ تھی، کیا اسباب تھے کہ یہاں سے وفد وہاں گیا ان کو لینے کے لیے؟ یہ ان کی آپس میں جب کلش تھی جو کچھ مغلوں کے ساتھ تھے، یا یہ کیا تھا؟ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں اس میں دو پہلو ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس عہد میں کوئی سیاسی جماعتیں نہیں ہوتی تھی، کوئی سماجی تنظیمیں نہیں ہوتی تھی جو لوگوں کو رہنمائی کر سکے، اور یہ زیادہ تر جو طبقہ اشرافیہ ہوتا تھا لوکل، وہ ایک طرف تو ظاہر ہے وہ اپنے مفادات کے لیے، طبقاتی مفادات کے لیے زیادہ تر وہ بیرونی جو طاقتور حملہ آور یا ریاستیں تھیں ان کا دست نظر ہوتا تھا، اور جب وہ یہ توقع کرتے تھے کہ یہ نئے جن حاکموں کو ہم دعوت دے رہے ہیں یہ شاید پہلوں سے قدرے بہتر ہوں اور ان میں ہمارے مفادات یا میں حیث القوم کشمیر کی عوام کے حوالے سے یہ بہتر ثابت ہوں، تو اس لیے وہ ان کو دعوت دیتے تھے۔ پروفیسر صاحب یہاں ایک اور سوال ہے جی کہ یہ جو دعوت دی جا رہی تھی وفد کی صورت میں، جی کیا مقامی لیڈرشپ کی کمی تھی یا وین نہیں تھا، یا اشرافیہ کی جو وہ ایک ملی بھگت تھی؟ یہ آپ اس پہ کس طرح روشنی ڈالیں گے؟ دیکھیں اشرافیہ میں متضاد مفادات کے عامل لوگ ہوتے ہیں، اور اشرافیہ کو کبھی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کے اندر مختلف متعارف مفادات کے لوگ نہ ہوں، اور جب مقامی جو اشرافیہ ہے وہ اس پوزیشن میں نہ ہو، اس اہلیت کے عمل نہ ہو کہ وہ حملہ آوروں کو بگا سکے اور ان کے متبادل ریاست کی آزادی، خود مختاری یا ایک ساورن اسٹیٹ کا قیام عمل میں لا سکے، تو وہ ہمیشہ پھر جو دوسری ریاستیں ہوتی ہیں ان کے ہاتھوں میں وہ کٹ پتلیوں کی طرح جو ہے وہ کھیلتے رہتے ہیں، اور یہی ہم عہد مغلیہ سے سکھ عہد تک کشمیر اشرافیہ کو اس عہد کی مختلف علاقائی جو طاقتیں تھیں، چاہے وہ مغل تھے، سکھ تھے یا افغان تھے، ان کے ہاتھوں میں ہم کھیلتا ہوا دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ یہاں میں اگلے سوال پہ جانے سے پہلے سمینہ راجہ کی ایک نظم ہے پروفیسر، اگر آپ اجازت دیں تو کچھ اشعار ہیں وہ ہمارے اس پروگرام سے اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں۔ چلو کشمیر چلتے ہیں، جہاں برف گرتی ہے، جہاں پتھر کے نیچے پھول کھلتے ہیں، جہاں چشمے ابلتے ہیں، جہاں بارش برستی ہے، برستی بارشوں میں بھی جہاں کوثار جلتے ہیں، چلو کشمیر چلتے ہیں۔